नमस्कार बंधुगण मु संजय मु आपको एसएन एजुकेशन चैनल को स्वागतम जनाऊँगी। आज आपण बहुत बड़ बिग अपडेट रही शिक्षा संबंधी अपडेट रही जो बंधु मैंने ये चैनल को नुआ कर अनुरोध से इनफॉर्मेटिव वीडियो पाइबापी सब्सक्राइब करनी तार देखा कौन अपडेट रही। घुंचीपारे स्पेशल ओटीटी 31 रे परीक्षा करी रिस्क नेबाकू चाहूना अधिकारी। माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय स्पेशल ओटीटी प्रश्न लीक होगा घटनार तदंत चलाई क्राइमब्रांच। मामलें बोर्डर उपसभापति इतिमध्य जेल जाइथिबा बेले सभापति एवं तदंतकारी स्कानर रे परीक्षा कंट्रोलर और अन्य अधिकारी माने मध्य क्राइमब्रांच तदंत परिसरभुक्त अछंती। परीक्षा कंट्रोलर रूम रे थिबा कंप्यूटर को क्राइमब्रांच उठाई नहीं तथ्य प्रमाण बाहर करिबारे लागिछि। बोर्डर अधिकांश अधिकारी कर्मचारी एवं तदंत परिसरभुक्त हेबारे लागिछंती। अन्य पक्षरे परीक्षा नियंत्रक एवं उपसंपादक दिल्ली रे ट्रेनिंग रे अछंती। गत मासरू जॉइन करी संपादक छुट्टी रे चली जाइछंती। विगत किछि वर्ष धरी परीक्षा दायित्व बुझुथुबा उपसभापति जेल रे बारंबार गणशिक्षा विभाग पक्षरु डकरा पाई भुवनेश्वर दौड़ुछंती सभापति। परीक्षा संक्रांत आनुषंगिक व्यवस्था चली तर्जमा एणु कर्तृपक्ष चापरे पूरा छानिया। हाथ में कम समय थिबारु चलित मास 31 तारिख को धार्य होइथिबा स्पेशल ओटीटी को नहीं आशंका उपजिछि। यह सेप्टेम्बर मास शेष आड़क घुंचीबार संभावना रही नहीं खोद बोर्ड भितर एवं चर्चा हेउछि। गणशिक्षा विभाग जड़े अधिकारी कहवा कथा ओटीटी प्रश्न लीक घटना क्राइमब्रांच तदंत चली तेणु तरबरिया व्यवस्था परीक्षा कराइले जदि किसी समस्या हेब किए कहीं दोष मुंडाइब एणु परीक्षा घुंचाइबाकू योजना हेउछि। एमबीबीएस और बीडीएस नामलेखा प्रसंग 15 जाए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। ओडिशा रे थिबा मेडिकल कॉलेज गुड़िकर एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम रे नामलेखा लगी राज्य स्तरीय मेधा तालिका प्रकाश पाई। काउंसेलिंग रे भाग नेवा पई 5818 जन छात्र छात्री तालिका प्रकाश पाई। एथिसह नामलेखा पई जुलाई 31 रु चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आरंभ होईछि जहाँकि अगस्त 15 जाए जारी रहिबो। अगस्त 16 पूर्वाह्न 11 रे प्रथम राउंड प्रोविजनल अलॉटमेंट अनुष्ठित हेबो एवं प्रार्थी माने 17 तारिख अपराह्न 5टा सुधा सेमानक द्वंद्व दूर करि अगस्त 18 तारिख अपराह्न 5टारे प्रथम राउंड अलॉटमेंट सह प्रार्थी माने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। अगस्त 19 रु 24 तारिख मध्य योग्य प्रार्थी माने नामलेखा फी सह गंडमुंडा स्थित ओजेई सेल रे रिपोर्ट करेंगे। 25 तारिख राति 11:55 सुधा नामलेखा प्रक्रिया ओहरी पारिबो बोली ओजेई पक्षरु आज जारी संशोधित विज्ञप्ति रे कुआ जाइछि। राज्य रे नारी निर्यातना सीमा टपिलाणी। समस्त महिला शिक्षानुष्ठान को दियो पुलिस टीम नारी न्याय बाहिनी। राज्य रे नारी निर्यातना चरम सीमा टपिलाणी। एथिपाई लज्जारे मुंड नईगलाणी तथापि सरकार जाग्रत नहेबा आश्चर्यर कथा। राज्य रे महिला संपूर्ण असुरक्षित। पुलिस अभियुक्त को धरिबारे विफल होउछि। 44,000 महिला और झियो निखोज अछंती। बालेश्वर घटनार 26 दिन बीतीथिले सुद्धा प्रकृत अपराधी किए रहस्य घेରରେ अछि। बलंगा पीड़िता 4 थर बयान देथिले जे 3 जन दुर्बृत्त आसी ताको देहर निया लगाइथिले किंतु ताको देहांत परे पुलिस कहूची घटना रे केही संपृक्त नाहंती जहा आदौ ग्रहणीय नुहे। एसबु घटना रोकिबाकू सरकार समस्त महिला शिक्षानुष्ठान को पुलिस टीम दियंतु। सबु शिक्षानुष्ठान रे हेल्प डेस्क रहू। नारी निर्यातना मामला आसिले तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया पई पुलिस को निर्देश दिया जाऊ बोली नारी न्याय बाहिनी पक्षरु दाबी करा जायछि। एणिकी राज्यर सबु सरकारी कोठार रंग गेरुआ हेबो। नुआ करी हेबाकु थुआ व मरामती हेउथुआ पुराना कोठा को गेरुआ रंग करबाकू पूर्त विभाग विज्ञप्ति जारी करिछि। सरकारी उद्योगर कोठा को भी गेरुआ रंग दिया जिवो। सरकारी कोठार रंग को यूनिफॉर्म बा एका भली करबाकू सरकार एही पदक्षेप नेबे। सरकारी कोठा पई 3टी कलर कोड जारी होईछि। पुणी नियम जारी कला सीबीएसई। दशम द्वादश परीक्षा पई 75% उपस्थान बाध्यतामूलक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अधीन स्कूल रे पढ़ुवा छात्र छात्री मानक श्रेणी रे 75% उपस्थान रहिबा बाध्यतामूलक। एही उपस्थान रहिले हे सेमाने दशम और द्वादश परीक्षा दे परिबे। 2025-26 शिक्षा वर्ष रे सीबीएसई पुणी थरे एही नियम जारी करिछि। एही नियम कड़ाकड़ी भाव पालन करबाकू समस्त स्कूल कर्तृपक्ष को सीबीएसई निर्देश देइछि। जदि स्वास्थ्यगत कि अन्य जरूरी काम पर स्कूल रे अनुपस्थित रहा पड़े से छात्र छात्री को वैध प्रमाणपत्र दाखल करने पड़ो। अभिभावक मैंने ए दिगरे सजग रही सीबीएसई पक्षर कहुई। स्कूल समय कैंपस रे रहुना शिक्षक बिना अनुमति रे बाहर कार्यक्रम रे जोग देउछंती। नियम कड़ाकड़ी पालन सह कार्यानुष्ठान निर्देश।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ସିଆର୍ସିସି ମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନେ ଏଣେତେଣେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। OCS ରୁଲ୍ର ସର୍ଭିସ କୋଡ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସିଆର୍ସିସି ମାନେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ନେଇ OSEPA ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ସିଆର୍ସିସିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସିଆର୍ସିସି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁନଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦାରଖ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ରହୁନଥିବା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତି କମ୍ରେ ଦୈନିକ 2ଟି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଦୌ କ୍ଲାସ୍ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଭଲ ଦକ୍ଷତା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ମାନର, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଆଦୌ କ୍ଲାସ୍ ନ ନେବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2024ରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷକ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉନଥିବା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କଠୋର ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମାନୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ 2021 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅତି ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି ସଞ୍ଜୟ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।